بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته السهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عصير عليك يسير. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى. أنفوني أنبو لمن كرب لك فني ني ألو تعالى صنع بي ني ألو تعالى كديني أمين التغسيني ألو تعالى كما كان دوي كان أنير حكي لجيني كما كانونا كان أنير واجو كان أنير كواندي كان أنير اللاليني كما كانوي ni sura keme ani sura tan nani a aya kelingili na bela kafuni na koro a aya kelingili na bela kafuni ni a nafa ni Allah ta'ala sona amina sura do ta sura uchema bi ka ambaro o sura aya damanama kan ni Allah ta'ala ka diye neni au tolobe nin kalan sunin tele ameni kalan sunin tele an tolo bala me wati be me wati do fana kan anye tasini Allah ta'ala kuma kan wi ufana nafaka bo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ta'ala kenime ka fo ni sura belebele kono suratul Isra. Allah ta'ala bi inya sinjoma ole ye aka jonye ole adamadunye aye fenni eye qur'ana ni mafle akudi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله تعالى كوكو قرآن ممنني أو بلو ني أما كلانكا سليلا قرآن ميالي الله تعالى كما كان إن هذا القرآن كون قرآن نينشو من بدلا الله تعالى ما كادي محمد ما ko muhammadu ya fonne ni awye ka kalane ni awye ka an wele kana ala kuma kamima ala ko koni qur'ana yahdi qur'ana dila aw malika an kanda qur'ana be kandalike lillati hiya aqwam slawla son hermala slawla slatlenina slawla berela slawla slala slam ye kanda slay qur'ana madine ni aw mafoy ko son ala taala ko qur'ana ye fembelebele ye kabale ala taala yoro adila aw male ka ke kanda ye slaw la tleninka kaneni aw wele kana slaw ka son hermaka ala yere ba kuma kan nafa ko fonini aw ye mo chama kenime ki kodo ka ba qur'ana mina ala ko inna hadha alquran aw kenime ka qur'ana mi kuma kan ye ka to ni qur'ana cho yahdi abe adamaden wele yahdi abe adamaden kanda yahdi abe adamaden blasla lillati hiya aqwam ka adamaden bla tlinsla kan ka adamaden blasla ka son hermaka abe adamaden wole ki blasla ka nogote islamina ni tola ni slaka bensema mabe dima iketaw ni fotaw ni ka bara kelengele na bela ka fonina qur'ana fana nana kana munke wa yubashshirul mu'minina
kurana nana le kana lasawali ke muminu la ka muminu lasawa ka be muma alladhina ya'maluna as-salihat muminu kanime ka bara mawke kurana mena kana olu lasawa aw yaw chasiri ka do faro ka bara mawka aw kana bara ni ndabla aw yaw chasiri aw ye jon aw ka bara mala wati be kurana bena kana nyuma kelaw bara nyuma kelaw abena kana fanga di olu mawka kewalula ka o encourager ka alala ko lasawa ni kuma kan belebelew ye ko ye bara nyuma ke ka do faro ka bara nyuma ka anna lahum ajran kabira ko sarabo ye ala kenime ka sara min ke sara belebele ye ko nyasi anya ni lo ni kuma kan belebele flata ala ko qur'ana nana qur'ana mi meneni awbulo ko kandale abe mo wole ka tasla latleni nima qur'ana fana mena kana adama den do lasawa abe fo jomunu ma ko muminu ko lasawa kadaka minu kenime ka bara nyuma ke ko Allah taala kenime ka sara nyuma ke ko makono neni e yanyere mafle ni aya belebele kono est-ce que qur'ana kenime ka neni e kandawa est-ce que neni e kenime kan ka tasla ta qur'ana mawa ala ko qur'ana nana ka ke kanda fenye ka adama don sama ka tasla wala nyuma yalo slad mane tanime neni aw bolo bi anga dunya la tigela qur'ana ka lalli kan ne tanime neni aw bolo wala ma an yere ni diyana ko ni an ni kenime kam la baramina Allah taala to kuma ka yere kuma kan soso aye qur'ana ba min dineni awma ka qur'ana ke kandaye slawla son herema qur'ana meneni awule kata oleka Allah taala bana ka fo ku qur'ana mena kana la sawalike aka jon senno na mi mu'minu ye minu ye bara makelaw ye ko ala kenime ka sara belebele ke ko umma kono ole qur'ana ye islamo ni qur'ana bi neni eya anyer mafle ka qur'ana mafle ala kara sallallahu alaihi wasallam amma nyini amuso manyini ngala jogola aisha ko ala kara jogut mi qur'ana li ayaka kewali beke qur'ana li ala taala bara minu nyina fe ala kara yolule ke minye ala taala kuma kan selman bay kaliman yakun madi ambela ka funma ala taala bulu ala mo kala ya law am fawni ambaw na fola ko ni aya belebele ala taala yin qur'ana dineni awma ka ke kanda ye neni ebese mum fam yala nina anye ala taala kuma kan bere kara abena fanga belebele ni kuma kama ala taala ko neni awye ako bambaga wiye ako kafiru ye ako mogo tolo gbelaw ye ako mogo kakana gbelaw ye wala qad sarrafna fi hadha alquran linnasi min kulli masal adamado misalya jumane be ne alama min ko fo awye qur'ana nin kono nin qur'ana nana kana aw kandale ne ala yere bana fana ka misalya fitini ni misalya belebele be fo awye senin lamena ka tasi ka kawandi ka wajibi aw yaw yere kun wajibi ka sesla nyuma kala ala kuku wala qad tuyana sarrafna ne ala taala ye blalike ne ala taala ye folike ne ala taala ye la nyomalike fi hadha alquran nin qur'ana kono linnasi adamadun ye min kulli masal misaliyate ma min ko fo awye ayadam na kan nabi nyuma ayakan nabi nyuma ka kisaw ko fo anye o tamena sege minula ayo lubbe fo anye aye an fadama ani ambawa min ya to obola arjina kono ko laji Allah taala yo ku fanyu qur'ana kono nunu fana mana ka duwo min ke kiyere lasi Allah taala ma Allah taala yo ku fo anye Allah taala ye idrisa ku fo anye qur'ana kono aye nuha ku fo anye qur'ana kono aye hudi ku fo anye aye salu ku fo anye aye yahya ku fo anye aye zakaria ku fo anye nunu kelengele nam bela ka fo ni torlaw kam mantombolo ni eko kiye kafiriye adon ka fo ko cidendo fana manton ko kuma kan soso molu labana fanma olu labana tiyanso mi edu kolo nyana maye mi edu kolo koroya nyana maye mi kaburu nyana maye Allah taala ko wala qad sarrafna fi hadha alquran linnasi min kulli masal adamado misal yabbe la burla qur'ana kono ibe dunya fanfa elele kawali be yelema elele ka adamadenya be yelema note isorola ka Allah taala kuma kan into itato ka qur'ana kuma kan toyi bela ka foni banto ka kuma kan into ole ni kuma kan da fani me abola kuma kan tigi yoromi Allah taala ayera ko ni kuma kan mana ko foi kama ka kanda lase joma kanda slamin kleni meni slabe
ala yɛrɛ banna ko a ye misaliya bɛɛ labori kuranna kɔnɔ jɔnw ye mais adamaden nin bɛɛ n'a ta adamaden kɛnin bɛ ka wa kana al insanu akthara shay'in jadala ala ko nin bɛɛ kɔfɛ adamaden tɛ foyi kɛ fo ka sɔsɔli jaran kɛ i b'a ye sɔsɔli la waati bɛ ala ko la ale le hakili ka bɔ karamɔgɔ ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye ala kɛra nana ni min ye an tɛ se k'o labaara ka waati nin na kɛra lu ka waati le tun b'o ye n'i ye nin kɛ silamɛw ala ta'ala ko wa kana al insanu akthara shay'in jadala sɔsɔli ka di aw ye dɛ kafa ka di aw ye aw bannen bɛ ni ko min tɛ aw arranger aw bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o kɛ aw yɛrɛ miiriyata ye ala ko nin misaliya belebele bɛɛ kɔfɛ i tɛ adamaden sɔrɔ lihalala foyi la fo sɔsɔliba ala ko la ni min fɔla n'a man bɛn ale ma o kɔrɔ ye k'o tɛ tiɲɛ ye ni min fɔla n'o man bɛn ale ma a kɛlen bɛ ka kumakanw mɛn mɔgɔ min na a b'o kɛ a kɛlɛbaga ye ni min fɔla n'o man d'ale ye n'ale bɛ nafolo sɔrɔlaw de la mɔgɔ min kɛtɔ kumaw fɔla a bɛ sɔsɔli daminɛ i b'a ye kumaw fɔla cɛ an bɛ tubabula yan nin n'an ma nin kɛ an bɛ se balo la cogo di ale ɲinana k'a fɔ ale bɛ baara la ka patɔrɔn min fɛ ale ni patɔrɔn bɛɛ la ka fɔ nin kɛtɔ labanna dugukolo kɔrɔ londo a ɲinana Alahu Taala ka masaya kɔ Alahu Taala ko wa kana al insanu akthara shay'in jadala mais tɛ adamaden sɔrɔ lihalala foyi la fo sɔsɔli jara ka sɔsɔli kɛ ko la ko minnu tɛ nafa ɲ'a ma n'a ma kɛ kunnangoya ye ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla an faw ani an baw Alahu Taala ko nin kuranna kandale silaw la sɔn hɛrɛma kan lasawali le muminw ye minnu kɛni bɛ ka baara ɲumanw kɛ Alahu Taala ko k'a kɛni bɛ ka sara belebele kɛ ko o makɔnɔ an faw ni an baw ni Alahu Taala ko k'a kɛni bɛ ka sara belebele kɛ k'an makɔnɔ an ye nin yɔrɔnin lamɛn an ye nin aya yɔrɔnin lamɛn Alahu Taala ko wa kulla insanin adamaden kelen kelenna bɛɛ ne ni e fana b'a la alzamnahu ta'irahu fi unuqi Alahu Taala ko k'i ka baara min kɛ i ka baara sɛbɛ i ka kɛwalew sabatini bɛ gafe min na ala ko k'a kɛto i ka baara sɛbɛ dɛnna i kan na i ka résultat a kɛtɔ dɛnna i kan na wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura i ka kɛwali kɛ o b'a yira la le k'a fɔ ko ele n'i ka kɛwali le kɛtɔ ɲɔgɔn fɛ Alahu Taala ka kiti kɛnɛ kan i tɛna borila k'i ka jugumanw to ye dɛ i ka jugumanw ne natɔ ka na kɔle i la ka na sabati i fari la a bɛ dɛn i kan na komi ni kasoden belebelew nana o bɛ fɛn min bila o kan na k'a yira k'a fɔ ko ninnu ye bandi belebelew le ye Alahu Taala ko adamaden kelen kelenna bɛɛ n'a ka kɛwali a ye baara minnu kɛ a ye œuvre minnu kɛ k'olu kɛtɔ kɔlela a tigilamɔgɔ kan na komi ni muso ka sɛniba don a kan na i fana ka baara sɛbɛ i ka baara gafe a fana kɛtɔ sabatila i kan na o cogo de la komi Alahu Taala b'a fɔ cogo min o kosɔn silamɛw kiyamalon Alahu Taala ko k'i bɛ adamaden kelen kelenna bɛɛ lɔn ka bɛn mun ma a n'a tɔgɔmasere n'i ye nin ka baara sɛbɛ dɛnni ye a kan na ele yɛrɛ tɛ ɲininkali kɛ ni kiti di ala la walama kiti ma di ala nin tɔgɔmasere min b'a la nin tɛ foyi yira fo kunnangoya bonda o kosɔn Alahu Taala ko adamaden kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni a n'a ka baara le kɛtɔ kɔlela ɲɔgɔn na Alahu Taala banna ko di Alahu Taala ko k'a kɛtɔ labɔli kɛla k'a yɛrɛ la kiyamalo kitabula gafela min kɛtɔ jɛnsɛla a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a tɛna se la ka min kumakan mina k'a kɛ nkalon ye an faw ani an baw kiyamalon Alahu Taala ye kuma caman fɔ kiyama kan a kiti fanga ka bɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen Alahu Taala ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Alahu Taala n'a ka nin d'i ma ele ka baara sɛbɛ dɛnni m'i kan na ala b'a jɛnsɛn k'a yɛrɛ i la ala bɛ ban k'a f'i ma iqra n balimamuso n balimacɛ iqra kalan kɛ kitabaka i ka baara sɛbɛ nin kitabu min b'i bolo i ye kɛwale minnu kɛ a bɛɛ sabatini b'i ka livuru kɔnɔ i ka livuru min na i y'a kalan kɛfa wasakɛla bi nafsika i yɛrɛ kun na aliyawma bi alayka hasiba ko i yɛrɛ kun wasala i yɛrɛ kun sere ye sereya tɛna welela k'a ma ɲininka ele yɛrɛ kun k'i yɛrɛ ka témoin bɔ i ka livuru min na i y'a kalan i ka baara sɛbɛw min na i y'a kalan
mɔgɔ gbɛrɛ tɛna welela k'a ma ɲininka i ka kiti la dɛ Allahu taala ko iqra kitabaka baara sɛbɛ min dɛni m'i kan na ni min jɛnsɛnna ni Allahu taala bolo ala b'a f'i ye a kalan ye juguman minnu kɛ i kan na bɔ a kalan na kafa bi nafsika al-yawma alayka subhanallah ala kana to an dusukun ye seereya an kan subhanallah ala ma anw kɛla seereya ye an ya kɛwalew la ala kana to an ya kɛwalew ye seereya an kan Allahu taala ko adamaden yɛrɛ kɛtɔ a yɛrɛ kun seere ye nin lon n'a k'a ka gafe kalan n'a y'a dayɛlɛ k'a mafilɛ n ye soɲali kɛ nin lon na n ye ala sɔsɔ nin kɛ nin lɛri la n ye nin fɔ nin waati la n ye nin domu nin waati la n bana ka Allahu taala bato nin waati la a bɛ don a ka baara sɛbɛw la k'a ka julumu damina k'a damina fɔ a laban a b'a bɛɛ kalan ala le b'a yamariya kalan na i k'i ban min kɛli ma cɔ Allahu taala bɛ i bila a karan na kiyamalo y'i ka kɛwale cɛjugu bɛɛ kalan i yɛrɛ ye kɛ i yɛrɛ kun seere ye mɔgɔ tɛna welela k'a fɔ ko non a ye nin kɛ ale yɛrɛ bɛ kan k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ kan k'a seereya n'a ko n ye nin ala sɔsɔ kɛ nin waati la a bɛ ban k'a fɔ ko ko ye tiɲɛ ye n ye nin kɛ fɔ n ye nin ala sɔsɔ kɛ nin waati la n ye nin fɔ tan nin waati la n ye nin kɛ tan nin waati la a bɛ kan k'a ka gafe kalan a yɛrɛ bɛ kan ka a yɛrɛ kun seereya a ye baara cɛjugu minnu kɛ silamɛw ni lon bɛ ne ni aw ma kɔnɔna nkalon ko tɛ nin lon wuya tɛ yen nin lon ye min kɛ ele kɛtɔ o le ye la ala yɛrɛ ko ale Allahu taala ma kɛ tɔɲɔlikɛla ye a ka jɔnw na wama ana bizallamin lil abid tɔɲɔli tɛ Allahu taala doni na ala ka se ni tɔɲɔli ma a tɛna anw tɔɲɔna i ma min kɛ ko Allahu taala kɛtɔ tiɲɛni ni wuya bilala e ka baara gafe la Allahu taala ka se ni o ma ele yɛrɛ ka min kɛ cɔ ala b'a fɔ k'i kɛwalew kalan n'i banni kɛwalew kalanna i yɛrɛ kun bɛ seereya i ka kɛwale cɛjugu minnu kɛl'i bolo i ka kɛwale minnu kɛl'i bolo i yɛrɛ kun bɛ seereya ma kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman Allahu taala bolo ala m'o kɛla silamɛw ne ni e kɛtɔ an ka baara sɛbɛw kalanna ne ni e ka an ɲɛ lagban ala sɔsɔ baara minnu kunna n'an tun t'a jate la kiyamalo ne ni e kɛtɔ nin bɛɛ la ka fɔ ni mafilɛla ne ni e kɛtɔ nin bɛɛ la ka fɔ ni kalanna ka ban fana k'a sabati an ka kɛwalew ma an yɛrɛ tɛna nana ni sɔsɔli ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman Allahu taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw an ye Allahu taala kumakan senumanba lamɛn a ko nin sura belebele kɔnɔ yawma nad'u kulla unasin bi imamihim lomi nin kiti kɛnɛ kan ala kɛtɔ weleli ɲasina adamadenw ma a kɛtɔ adamadenw welela a kɛtɔ jakuru welela n'o ka ɲɛmɔgɔw ye i tun bɛ jakuru min na jɔn de tun bɛ nin jakuru gide la jɔn de tun bɛ kotigiya tun bɛ jɔn de bolo jɔn de tun bɛ aw bilala kɛwalew kɛli la jɔn de tun b'a fɔla aw ye nin kɛ perezidiya tun bɛ jɔn bolo ɲɛmɔgɔya tun bɛ jɔn bolo alimamiya tun bɛ jɔn bolo silamaya yɛrɛ baara la aw ka jɔn ta k'a bila aw ka silamaya baara kunna Allahu taala ko lomi a kɛtɔ weleli kɛla adamaden jamakuru ninnu bɛɛ la weleli bɛ kɛ ka fara o ka kotigiw ma an'u ka ɲɛmɔgɔw ala ma an kɛla ɲɛmɔgɔ tilen ye silamɛw n'i bilala baara la i jija ye tilen baaraw la telen ye mun ye ka telen ni Allahu taala cɛmala la i kana adamadenw mafilɛ Allahu taala ko lomi n kɛtɔ weleli lasela nunu adamadenw bɛɛ ma nunu jamakuru bɛɛ ma an'o fana ka kotigiw an'u ka ɲɛmɔgɔw minnu tun bɛ décision gbɛnɛw ta la n'o ka baaraw ye Allahu taala bana ko di faman utiya kitabahu biyaminihi mɔgɔ minnu kɛtɔ o ka baara sɛbɛw sɔrɔla o kinibolow la mɔgɔ minnu ka résultats ditɔw ma o ka livres ditɔw ma o kinibolow la min ye o bolo droitiw ye fa ulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila subhanallah olu kɛtɔ ka baara sɛbɛ nin kalanna Allahu taala ko misi kala zarati tɔɲɔli foyi tɛ na lalaw kan foyi tɛ nagasi ka bɔ o ka baara ɲumanw la o ka baara dafani de ditɔw ma o fana kɛtɔ ka baara ɲuman nin kalanna i b'olu le ye kiyama kɛnɛ kan o bɛ kulela sawa bolo o kulekan yɛrɛ ala y'a kofɔ kuranɛ kɔnɔ olu b'a fɔ ko ha ummuqra'u kitabiya jamaw ala aw ye mafilɛ bɛnsema ɲuman di la ne ma
aw ye ne ka gafe mina k'a kalan aw ye n ka livuru mina k'a kalan aw ye n ka baara sɛbɛnni mina k'a kalan Allahu taala ye ne lasawa Allahu taala ye hɛrɛ kɛ ne ye ninnu kɛtɔ ka livuru kɔnɔ yɔrɔ kalanna o sawani mɛ kalanna Allahu taala yɛrɛ ko baara min dila o ma o ye baraji min dila o ma foyi tɛna bɔla o baraji la Ala tɛna foyi bɔla a la ni Ala m'a dafa yɛrɛ a tɛna foyi bɔla a la Allahu taala ko ninnu kɛtɔ ka gafew kalanna o kɛtɔ kalankɛbaga ye o ka gafew la tɔɲɔli foyi tɛna laburula o kan ka bɛn o ka kɛwalew ma kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu taala bolo Ala m'o kɛla an faw ni an baw Allahu taala bɛna adamaden dɔw kofɔ ne ni aw ye Allahu taala ko waman kana fi hadihi a'ma ko ni mɔgɔ min tun ye dugukolo kɔ kan yan a tun y'a ɲɛ bali a y'a dusukun bali Allahu taala ka diina ni yɛrɛ kɛli lamɛnni ma ko min tun ka bɔ ale y'a ka ɲɛnamaya la o le k'a fɔ ko ka diina yɛrɛ kɛ ko ɲuman na Allahu taala ko mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ duniya kɔnɔ yan a'ma ɲafiyenya bonda kɔnɔ Ala kan tɛ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ɲafiyeni mɛ dɛ mɔgɔ minnu ka o ɲɛ ka yeli bali Allahu taala ka diina ni yeli la ko diina kana sabati silamaya kana kɛ ko ɲuman na silamaya bɛ lagosi silamaya bɛ manɔgɔ ni kɛwale minnu ye olu bɛ nin kɛwale le kɛ o kosɔn Allahu taala ko mɔgɔ minnu tun bɛ nin duniya kɔnɔ yan a'ma o ɲɛw balila ni Allahu taala ka kumakan yeli ma o k'o yɛrɛ kɛ ɲafiyenw ye o k'o yɛrɛ fiyenya ni Allahu taala kumakan yeli ma fahuwa fil akhirati a'ma Allahu taala ko kiyamalon ko olu fana kɛtɔ wulila Ala kɛtɔ kɛla ɲafiyenw ni subhanallah wa adallu sabila olu le fana kɛtɔ kɛla silaw kan sila min kɛtɔ kɛla sila cɛjugu ye k'o makɔnɔ ka d'a kan olu tun bɛ sila jugu min kan dugukolo kɔ kan yan o filila o ye sila jugu ta Allahu taala fana kɛtɔ ɲɛsigi cɛjugu le bilala k'o ninnu filila o ka sila ma Ala fana bɛna ɲɛsigi cɛjugu kɛ k'o makɔnɔ an faw ni an baw n'a fɔla ko adamaden kunutɔ kiyamalo ko a ɲa fiyeni mɛ i bɛ ninnu kan mɛn ko ala lima hashartani a'ma Ala munna ye ne la kunu n ɲa tɛ yeli kɛ la ka sɔrɔ n tun bɛ yeli kɛ k'an to dugukolo kɔ kan Allahu taala b'a fɔ k'a b'o cogo de la ne Allahu taala kumakan tun bɛ kalan waati bɛɛ e kan ne Allahu taala kumakan nin tun bɛ fɔ e ye waati bɛɛ mɛ e banna lamɛnni ma y'i kɔ don bi ne Allahu taala fana b'i lakunu i tɛ yeli kɛ la kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Ala m'o kɛla silamɛw jɔnw de lakunutɔ kiyamalon ɲafiyenya bonda kɔnɔ silamɛw ɲafiyenya ye lajarabili belebele mɛ kiyama fana kɛnɛ kan e ye wuli k'i ɲa tɛ yeli kɛ la e ka gbalo yɛrɛ daminana fɔlɔ ka sɔrɔ kiti yɛrɛ ma damina fɔlɔ i b'olu le kulela Ala munna i ye anw lakunu an ɲaw tɛ yeli kɛ la an ɲaw balini bɛ yeli ma silamɛw n'an ye duniya ma filɛ bi jɔnw de ɲaw balini bɛ yeli ma o le ye anw silamɛw ye an ko an ye silamɛ ye seli o bɛ an doni na sundo o bɛ an doni na mɛ Allahu taala ka danw tɛ latanga la an fari kote dɔ ye silamɛ ye an fari fan dɔ tɛ silamɛya la donc anw k'an ka silamɛya kɛ bi ni an nidiyana ko minnu nana an b'olu kɛ k'o tɛ anw ka silamɛya tiɲɛ i bɛ an ye misiri la i bɛ an ye Ala sɔsɔ yɔrɔ anw kɛlen bɛ k'an ka diina kɛ nin kɛko le la bi Allahu taala ko ni Allahu taala kumakan min tun bɛ fɔ aw ye munna aw ka aw ɲɛw fiɲɛ nin kumakan yeli ma bi Ala ko k'a kɛtɔ aw fana kɛla ɲafiyenw de ye ka d'a kan aw ye sila jugu min emprunté o le fana ye aw bila nin bonda la kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu taala bolo Ala m'o kɛla an faw ani an baw Allahu taala bɛna kuma ni Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ kuma kuranna la a bɛ misaliya di a ka jɔnw ka kuntigi ma Muhamadu n lamɛn Muhamadu ni aya ta y'a ma filɛ kafuru kɛni bɛ ka bɛnbɛnbɛn ni tɔɔrɔya ni tiɲɛni minnu labɛn k'i makɔnɔ Allahu taala bɛ Muhamadu wele ka ban ka Muhamadu wajibi kuranna kɔnɔ Allahu taala ko wa in kadu la yaftinunaka ani alladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayrahu ko Muhamadu kafuru ka laɲini tɛ foyi ye ninnu bɛ ɲini k'i le Muhamadu la fitina k'i le Muhamadu laban baara la ni Allahu taala ka samaka min d'i ma ninnu ka laɲini ye min ye k'i bali o kumakan fɔli ma
miriya mamola ye wuyala ne Allahu Taala la ye kuma fɔ o ɲɛnɛ ne Ala ma min fɔ e ɲɛnɛ nye min fɔ ye o be fɛ ka fɛrɛ kɛ ki illa fitna ka bɔ mun ma ani ladhi awhayna ilayka ne Ala ye sanba kan min d'i ma nye Jibrila ci kana kuma kan min d'i ma kafuru ka laɲini tɛ foyi ye f'i ye nin kumakan fɔli dabila ye olu sagonakanw fɔ o niw be sawa kuma min na kuma min be diya u ye o ye fɛ y'o le fɔ ye ye ne Allahu Taala ta to ye wa idhan lattakhazuka khalila ni y'olu diyanɛkanw fɔ ka ne Allahu Taala ta to ye kafuru ko di ko kɛtɔ o kɛtukɛlaw teri ye Ala ko k'i ye min fɔ olu ko k'i y'o ye k'o to ye tugu o kɔ o ya jobato la ye tugu o kɔ o ya Ala sɔsɔ la ye ban fana ka Ala sɔsɔ encourager ni k'o kɛ sisan i n'o be diya silamaw bi n'i ye fɛ karamɔgɔ n'i ye fɛ i ni Ala sɔsɔlaw di jija ni ka wajibili damina foyi kana fi kumakan na Ala ka baara haramiya y'i sigi k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi a caman na adamaden fana hakilima ka ca a bɛɛ tɛna tuguli kɔ dɛ dɔw kɛtɔ fɔla le nin karamɔgɔ kɛni bɛ k'an wele k'an bila jahanama le la Allahu Taala ko Muhamadu ma ninnu ka laɲini tɛ foyi ye foyi kɛlɛ ti i n'o ni ɲɔgɔn cɛ fo ne Allahu Taala kumakan min bɛ fɔli i bolo tiɲɛ bonda kɔnɔ n'i ye nin fɔli dabila sisan dɔrɔn i n'o bɛ kɛ teri ye wallahi n'i ye nin fɔli dabila sisan i n'o bɛ kɛ teri ye silamaw tiɲɛ ye fɛn ye sabril mais tiɲɛ fɔ ye to tiɲɛ kɔ ye tiɲɛ laseli ko ɲuman na saya y'i sɔrɔ k'i to tiɲɛ laseli la i ka hɛrɛ le b'o la mais adamadenw kosɔn i ye tiɲɛ ye k'a to yen k'a fɔ ko Ala la n kɛni bɛ ka kuma min fɔ a bɛ digilen o la i yɛrɛ ka kan ka dɔ fara kan de o kosɔn an b'a fɔ su ni tile n'an k'an ka wajibili damina fo k'a ban an b'a yira silama bɛɛ la Ala sɔsɔ baara minnu bɛ kɛla an fɛ yan tubabu la walama farafinna k'a bɛɛ dénoncer ele min b'a baara kɛla n'a digili la i ta ko le mais y'a lɔn k'a fɔ ko Allahu Taala kumakan foyi t'a to ni nin kumakan bɛ yɛlɛma ele adamaden kosɔn ele min danna ka bɔ ji la ele min labantɔ bɔgɔ kɔrɔ bɔgɔ fana kɛtɔ yɛlɛmana ele min totɔ ye k'i ban pewu k'i to bɔgɔ kɔrɔ Ala b'o le fɔ Muhamadu ye n'i ye fɛ ni kafiri ninnu ye diya wallahi ni Ala kumakan ye k'a to ye ni k'a ye k'a to ye sisan dɔrɔn i ni ninnu bɛ diya mɔgɔ minnu ye baari bon na ninnu tɛ foyi la Ala sɔsɔ kɔ ka dɔn organiser ka artistes wele ele n'i sigi k'a fɔ k'o man ɲi ele ni Allahu Taala cɛ bɛ se diyalaw ye ninnu tɛ nana foyi s'i ma fo k'i mankutuw tiɲɛ biriya jumɛn b'o la o bɛ Ala sɔsɔ min ma k'a kɛ o bɛ jɛnɛya minnu ma k'a kɛ o bɛ ribadomi minnu ma k'a kɛ ni banna fɔla sisan ko foyi tɛ riba la karamɔgɔ minnu b'i sigi bi Europe k'a fɔ ko riba ko foyi t'a la olu karamɔgɔ ka di mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ min bɛ riba ko la déjà ele y'o pousser k'o bila Ala sɔsɔ bonda kɔnɔ donc an bɛ duniya waati min na bi adamadenw diyanɛ kanfɔlaw bɛ riba n'i y'a domu i ni Allahu Taala kɛtɔ ɲɔgɔn kɛlɛ la sɔsɔli foyi t'o la Ala kɔni na kɛlɛ ma kɔnɔ ele kɔni ma sa fɔlɔ mais Ala la kɛlɛ ma kɔnɔ k'a dɔn a kan ka ban k'a k'a kan kiyamalon y'i cɛsiri dɛ i taatɔ k'i ka kaburu kɔnɔ i ni marifaw ye ta i n'i ka kɛlɛkɛfɛnw ye ta ka d'a kan i tɛna fɔ na Allahu Taala kɔ donc o le ye fɔla tubabula yan ni min kumana dɔrɔn cɛ i tɛ bonsan kuma nin to ye mɔgɔ mɔgɔ ka bonsan julu la wallahi billahi taalahi k'a lɔn k'a kɛ kiyamalon Allahu Taala kɛlɛ ma kɔnɔ sɔsɔli yɛrɛ foyi t'o la n'a diyali ye an b'a fɔ n'a ma diya ye an b'a fɔ i ta ko le n'o tɛ Allahu Taala kumakan tɛna changer la anw tɛ siran ka Ala kumakan fɔ n'a diyali ye i y'a lamɛn n'a ma diya ye i kan'a lamɛn silamɛya ye fɛn de ye ele le bɛ sa k'a to yen n'o tɛ Allahu Taala ka diina Allahu Taala kumakan kuranna foyi t'a yɛlɛma ni ele ko ko duniya le ka di ye ka ban fana ko ka Ala kumakan yɛlɛma e ka duniya kosɔn karamɔgɔ min b'o kɛ i n'o bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ don jahanama kɔnɔ anw tɛ gbɛrɛ o la kuma tɛ yɛrɛ k'i lali o la ka limaniya kuma ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ni ma Ala m'o kɛla Ala b'o le fɔla Muhamadu ɲɛna kuranna kɔnɔ Allahu Taala ko Muhamadu ko ninnu bɛ ɲini k'i le la fitina kumakan min ne Ala k'a f'i ɲɛna n'i y'a fɔ o ka laɲini tɛ fɛn foyi ye o ka proposition bɛɛ k'i ye a dɔw ko k'o bɛ muso ɲuman d'i ma a dɔw ko non k'o bɛ nafolo d'i ma a dɔw yɛrɛ k'i ma ko minnu ka di ye y'a fɔ ko bɛ n'o k'i ye ye fara o ka jɔw saboter la ye fara o ka baaraw nenina ko n'i banna o kɛla ka ban i n'o bɛ diya sinon foyi kɛlɛ tun tɛ kafiru ni Muhamadu cɛ a mɔnɛw cɛ ma le a wololaw cɛ ma le olu yɛrɛ bɛɛ tun bɛ n'o ka nafolo kalifa a la fitininama bɛɛ ko a ma ko Muhammadul Amin
muhamadu lanantiya mɔgɔ ladiri le mɔgɔ kilenni de tun bɛ adamadenya yɛrɛ min tun bɛ a n'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tun lannen bɛ muhamadu la sallallahu alaihi wasallam mais mun y'a to o y'i bila kɔ a fɔ min kɛla muhamadu bolo ko n ye ciden ye ka bɔ alahu taala yɔrɔ aw y'aw ka bolibato dabila aw ye jɔnw ye k'a to yen aw ye segin alahu taala ma ka tubi alahu taala ma muhamadu y'o fɔ min kɛ dɔrɔn kɛlɛ déclenché la fo kɛlɛ fana tun ye déclenché le fo kɛlɛ fana tun ye déclenché ka d'a kan alahu taala kumakan tant que n'a bɛ lase dusukunw ma dusukunw bɛna ja mun y'a to yunusa bɔla a ka mɔgɔw kɔrɔ k'a t'a tɔ alahu taala ka jankata min jigitɔ jankata dɔ kana sɔrɔ ka d'a kan yunusa cila ka taa mɔgɔ minnu ma o kɛla mɔgɔ kakanagɛlɛnw ye o y'i ban ala kumakan ma yunusa yɛrɛ silanna ni ala ka jankata bɛna lajigin ninnu kan ne kana dɔ sɔrɔ a la silamaw an ye alahu taala kumakan ta roman tɛ journali tɛ livre simple tɛ ala ko ko kumakan nin dafali nin kumakan bɛɛ ye a yɛrɛ ko k'a ye misaliya bɛɛ di nin kumakan na minnu ye ala sɔsɔ sarata a ye halaki minnu laboro kan a ye luti ka mɔgɔw halaki a ye farawuna n'a ka mɔgɔw halaki a ye namurujuluw halaki a ye nin bɛɛ fɔ ne ni aw ye kuranna la mais adamaden ko ko non min ka di ale ye ale la intérêt bɛ min na ale bɛ fɛ ka min kɛ o le ka di ale ye ale bɛ min kɛ cɔ fo k'o le ladaga ale ye silamaw e ye adamaden sugu jumɛn ye ko ka alahu taala kumakan falen ele nidiyanen kosɔn kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nima alahu taala bolo ala m'o kɛla alahu taala b'i jaabi kuranna kɔnɔ i toloma lɔ alahu taala la kosɛbɛ alahu taala ko kiyamalon ele mɔgɔ min k'i yɛrɛ kɛ ɲafiye ye k'i ban ala kumakan tali ma k'a lamɛn kiyama alahu taala fana ko k'a b'i lakunu i ɲa tɛ yelikɛla silamaw perdu belebele nana wallahi i ye ala sɔsɔ baara minnu kɛ n'i ko k'i t'a dabila i yɛrɛ ma maa la i yɛrɛ ma san 100 k'a la mais e yɛrɛ kɛtɔ waati min kili ka kaburu ɲɛnamaya la o ka siya ka tɛmɛ e kɛtɔ min kɛla i ka kaburu ɲɛnamaya ka jan ka tɛmɛ kɛtɔ min kɛla dugukolo ɲɛnamaya la kaburu tɔɔrɔya o y'i ma kɔnɔna kiyama fana n'o bana daminana ele ka jangata dabɔ la hɛrɛ foyi tɛna dili ma kɔ ele k'i yɛrɛ bali ele ma se ni kɛlɛ la ele k'i yɛrɛ to i cɛ bolo ele k'i yɛrɛ to i muso bolo ele ma se kɛla lutigi hakilima ye ele ma se miirila sini ma ele ma se hakili ɲuman ta la ka si i ka furu ni i ka limaniya ta la k'i ka silamɛya ta k'a sabati i ka furu kɔnɔ y'i yɛrɛ to duniya n'a dagamu bolo y'i yɛrɛ to duniya bolo bi kiyamalo alahu taala fana ko k'a ta tɔtɔ ale tale ma i jija i ni dulɔ minnu tun bɛ si la i satɔ i ye taa n'i ka dɔlɔw ye alahu taala bara n'o tɛ dɔlɔ min banna ji min banna ele yɛrɛ ka hɛrɛ bɛɛ banna a jɛnɛya fana m'o bonda kɔnɔ a ribal b'o bonda kɔnɔ a musirikuyɔl b'o bonda kɔnɔ i jija ni ele kɔni banna sala hɛrɛ foyi tɛna dila e ma tuguni e ka jangata le damina ni e ka kaburu kɔnɔ fo ka taa se kiyama ma jahanama fana y'i ma kɔnɔna jɔn min alahu taala dali ale y'a yɛrɛ ye kunnanboya bonda kɔnɔ silamaw an ye silan alahu taala ɲɛ an faw ni an baw an ye silan alahu taala ɲɛ an y'an ka limaniyaw la kɔrɔkɔrɔya an ye saya bila an ka ɲɛnamaya ko bɛɛ la ka fɔ ni ɲɛfɛ n'i ɲinana saya kɔ saya ma ɲina e kɔ dɛ saya kɛtɔ nana i ɲɛfɛ le a tɛna bɔli i kɔfɛ ale ye na le kan e ma ele kɛni bɛ ka ɲina kɔ adamaden kɛni bɛ k'a yɛrɛ la ɲina lonan belebele min kɔ lonaw do ma ɲina e kɔ o le ye saya ye i mɛnna ɲaɲa nin dugukolo ɲɛnamaya la i satɔ le ko ko labantɔ saya ma e bɛ s'i yɛrɛ to la duniya nin bolo ɲajuman ma kafa bolo ma ko ni diyanen ko bɛɛ nin de ka di n ye nin kɛ n ye nin sɔrɔ adamaden tɛ se a ni diyanen ko bɛɛ kɛla dugukolo kɔ kan i tɛ se i ni sago bɛɛ kɛla dugukolo kɔ kan ye diɲɛ k'a fɔ ko alahu taala ka arijinɛ labɛn k'a ɲasigi ka arijinɛ kɛ ɲasigi belebele ye ka ne makɔnɔ arijinɛ fana bɛ di jɔn jɔnw de ma minnu ka baara ɲuman kɛ ka se o n'u kɛlɛ la ko dɔw tun ka di o ye dugukolo kɔ kan a se bɛɛ yo k'a kɛ foyi t'o bali a kɛli ma ninnu yɛrɛ miirila ka silan ala le ɲɛ k'a fɔ i lɔ ɲɛ nin to yen adamaden tɛ se a ni da sagonako bɛɛ kɛla dugukolo kɔ kan ninnu silanna olu ɲɛ o silanna alahu taala ɲɛ o ye dan bila o ka ɲɛnamaya baara dɔw la o m'i dan sago o y'o ka ɲɛnamaya kɛ o ma kɛ ni damatɛmɛ ye o kosɔn nin ye duwawu belebele ye an ye nin fɔ waati bɛɛ allahumma la taj'al dunya akbar hammina ala i kana duniya nin kɛ anw haminakoba ye
ala minnu ye duniya ta k'a kɛ o kundoni ye olu siyamalani bɛ dugukolo kɔrɔ farawuna kawala a jandala a y'a yɛrɛ ye a ko ana rabbukumul a'la farawuna ko ale le ye tigi ye tigi min bɛ sanfɛ ale le ye ala ye farawunaya kafiriya le ye farawuna bila o la ne ni e yɛrɛ farawuna yɛrɛ ka kan ka ne ni e wajibi farawunaya a sagona ko bɛɛ kɛ misarakaw la a y'o mara san yirika a bɛ kan k'o mara sani nafolo o b'a bolo baarakɛlaw b'a bolo kɛlɛdenw b'a bolo ninnu bɛɛ b'a bolo mɛ farawuna dɔ bi ni ala yɛrɛ tun ma farawuna ka kisa kofɔ ne ni e ye kuranna kɔnɔ ne ni e yɛrɛ ma farawuna lɔ kisa min fɔla alaw taala bolo kaba fana ka a su kɛ tɔgɔmasere ye duniya bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ nin kafiri cɛ hali sini a su bɛ yen non farawuna du y'o dansago a fana y'an jija ala kana to anw ko k'an ye silamɛ ye farawunalu ma sɔn silamɛya ma anw ni olu dɔw ye taa ɲɔgɔn ye jahanama kɔnɔ silamɛw o ye kunnabɔya belebele ye dɛ ne ni e yɛrɛ kana di ye jahanama yɛrɛ misikala zarati ye fɔ ne ni e ka baaraw fɛ an ye silan alaw taala ɲɛ an ye ala ɲɛsiranya bila an ka kɛwale bɛɛ la ala ɲɛsiranya fana an y'a lakurakuraya waati bɛɛ an kɛwalew la ko dɔw bɛ yen a ka di ni ye dɛ mɛ y'i jija ye silan alaw taala ɲɛ alaw taala ka sura belebele saba bɛ kuranna kɔnɔ ala kɛra ka nin sura belebele saba a di ala ye kosɛbɛ a tun b'a ka kutuba kɛ n'a ye a tun b'a ka furu siri n'a ye ala kɛra tun bɛ nin fɔ a ka koɲuman caman daminɛ na nin sura belebele saba bɛɛ ye kumana ala ɲɛsiranya le kan ala kɛra tun b'a fɔ waati bɛɛ ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun alu mɔgɔ minnu ko k'aw ye mumini ye aw limaniya jɔnw aw ye silan alaw taala ɲɛ ala ɲɛsiranya yɛrɛ jati la ala ɲɛsiranya yɛrɛ la o kɔrɔ ye an ye silan ala ɲɛ dogo la an ye silan alaw taala ɲɛ bɛɛ kan n'a fɔla ko ka silan alaw taala ɲɛ ala ɲɛsiranya yɛrɛ la o kɔrɔ ye di i k'i sen kelen bila baara la i sen kelen bɛ misiri kɔnɔ o tɛ ala ɲɛsiranya yɛrɛ ye dɛ y'i yɛrɛ kun seniya k'i farikolo seniya ko b'i yɛrɛ ye i bila ala sɔsɔ bonda kɔnɔ y'i yɛrɛ tanga ka bɔ nin bɛɛ ma alaw taala ko aw ye silan alaw taala ɲɛ ala ɲɛsiranya yɛrɛ hakika ala ɲɛsiranya yɛrɛ zatu ala ɲɛsiranya yɛrɛ sika tɛ min na nɔgɔ tɛ min na alaw taala banna ko di wala tamutunna aw y'aw yɛrɛ cɛsiri saya kana aw sɔrɔ aw kana sa illa wa antum muslimun f'a ye kɛ ka sɔrɔ aw koloni bɛ alaw taala ye aw ka silamaya kasini politiki silamaya tɛ yɛrɛ diyaɲɛ silamaya tɛ min ka di ɲɛ bi m'o kɛ o silamaya tɛ ko saya kana aw sɔrɔ ala ɲɛsiranya kɔfɛ saya kana aw sɔrɔ f'a ye kɛ ka sɔrɔ aw koloni bɛ aw majigini bɛ aw dusukun senima aw ka diina kasini aw ka silamaya kasini nin ye aya fɔlɔ ye aya filanan ala kɛra tun bɛ nin kalan waati bɛɛ ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida adamadenw k'aw ye silan alaw taala ɲɛ fɔlɔ ma a ko muminu filanan a ko adamadenw ko aw ye silan aw tigi alaw taala ɲɛ masa min khalaqakum min nafsin wahida masa min ye aw dan ka aw bɛɛ bɔ an fa adama la aw y'aw bɛɛ dan ka bɔ ni kelen bɛɛ la min ye adama ye wa khalaqa minha zawjaha a banna fana ka danni kɛ ka bɔ nin ni la adama la muso la min kɛla an ba wa ye wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa alaw taala ye jɛnsɛli kɛ cɛw ni musow la ka bɔ nin cɛ ni muso la a ye den cɛmanw ni den musomanw caman bɔ adama ni hawa la ala kɛra tun bɛ nin aya kofɔ wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham aw ye silan alaw taala ɲɛ aw bɛ ɲɔgɔn ma ɲininka alaw taala min na waati bɛɛ aw ye silan aw ka sinji ni aw ka badenya ye aw y'a lɔn k'a fɔ ko inna allaha kana alaykum raqiba ala kɛni bɛ ka aw kɔrɔsi waati bɛɛ ala kɛra tun bɛ nin aya fɔ waati bɛɛ a aya sabanan ya ayyuha alladhina amanu taqullaha alu mɔgɔ minnu limaniyala alaw taala ma ko aw ye silan ala ɲɛ wa qulu qawlan sadida aw ye kumakan ɲumanw fɔ aw y'aw fɔtaw ɲa aw y'aw cɛ janya ka bɔ kumajugu fɔw la aw ye fara silamɛya sabote la aw ye fara alaw taala ka diina jasi la aw daw la aw ye fara alaw taala ka diina laselilaw jasi la aw ye fara ala kɛra jasi la aw ye fara muminu jasi la aw ye kumakan ɲumanw fɔ aw y'aw cɛ janya ka bɔ jugumanw fɔli ma
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أن ينجيك عن فتاونا نانغا عن فتاونا الله تعالى بأنك كولونا كداما أبي بنفنا كان جلمو يافا مغمي الله تعالى كما كان لاباتو كاكا تشيدن كما كان لاباتو أن يالون كافو كوتي لامو كتون نيسورلا ni yoro min kambu Allah Ta'ala yoro ala kato ni yoro dilama ni yoro mi arjine ka arjine di ambela ka funma ala mo kala salamo ni ka aya ni mafle ni aya fana me kuma min ka oli ala nya saranya ni liman nya sabatila ka ala nya saranya sabati neni ambe dan doni anka nafulu nyinina ambe dan anka bara yoro la ambe dan anka sidawla ambe sina Allah Ta'ala nye funan kenya ni wati funeni mime ana funangeni yani ni kamile yani sunguri yala abeke sababu ye ka caman bɔ o la ala ɲɛsaranya kɛtɔ an balilaw la i bɛ dɔw ye kameriya waati sunguriya waati a n'a teriw bɛ don kelen ka bɔ kelen ye mɛ limaniya min b'ale la teriw bɛɛ bɛ se dulɔ min na teriw bɛɛ bɛ se tiɲɛni kɛ la mɛ ale ko ko ala la limaniya min b'ale la ale tɛ se nin to la a yɛrɛ la ka a yɛrɛ ye ala sɔsɔ bonda kɔnɔ limaniya kɛla sababu ye k'ale bali tɔw bɛ tiɲɛni min kɛla ale ma sɔn o ma o tigi le fana kɛtɔ nenna a tɔɲɔgɔnw bolo a teriw kɛtɔ ale le nenna nin ye mɔgɔ kuntan ye mɔgɔ kuntan ka bɛn mun ma ka d'a kan a ko k'a tɛ don ala sɔsɔ bonda kɔnɔ anw bɛ tele bi mɔgɔ min ko k'a tɛ nin kɛla ko ala ma di ye nin ma anw bɛɛ bɛ bila o le kɔ k'o kɛlɛ ka d'a kan anw ko an tɛ se a limaniya tɛ anw na an ka kan ka ala dali nin ye ala ma a ka limaniya sabati la k'a ka limaniya ɲɔgɔnna di anw ma anw dɛsɛni bɛ o baara le la bi anw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ fɛ k'a kɛ ka ɲa an bɛ bila olu kɔ k'olu kɛlɛ minnu bɛ fɛ k'a baara minɛ k'a kɛ sɛbɛ baara la anw bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ bɛnbɛnbɛn don olu kama silamaw an y'a lɔn ko adamaden ni ka alaw Ta'ala ka diinɛmɔgɔ kɛlɛ ni ka ala yɛrɛ ka jɔn min suwazi ni k'a kɛlɛ nin ka limaniya seni ma nin mako tɛ ala sɔsɔ la ele ko ala la ko fo ye nin kɛlɛ le f'a ye baara kɛ ne kɛni bɛ ka alaw Ta'ala sɔsɔ min kɛ ala ko alaw Ta'ala ko man aadali waliyan ele mɔgɔ ka ne alaw Ta'ala diya ne mɔgɔ ne alaw Ta'ala ka waliyu do juguya k'i bila kɔ k'a juguya ka d'a kan a kɛni bɛ k'i yɛrɛ kolo ni ala ye ɲami ma ele ko man di e ye ele ko k'a ka silamɛya man di ye ele ko k'a ka limaniya man di e ye e ko i ye fɛ k'a ye baara le la aw bɛɛ bɛ ala sɔ baara min na e bɛ fɛ k'a ye o le la silamaw alaw Ta'ala ko ni mɔgɔ min ye ale alaw Ta'ala diya ni mɔgɔ juguya ala ko k'i y'a ka kɛlɛ makɔnɔ ala ka kɛlɛ makɔnɔ dugukolo tɛ ala yɛrɛ n'a y'a ka kɛlɛ fitinin bila i kan yan i tɛ se alaw Ta'ala ka kɛlɛ kɔrɔ i tɛ se a ye bana fitinin bila i la min ye hakilila jangaro ye ala dan o dɔrɔn ma i tɛ se alaw Ta'ala ka kɛlɛ kɔrɔ an bɛ alaw Ta'ala dali ni an ka an badenw ye diina baara la limaniya b'o bolo n'o kɛla musow ye o ye sutaraw ta o y'o yɛrɛ kolo alaw Ta'ala ye an ye duwawu k'o ye ala ma o ka limaniya sabati la an fana ye alaw Ta'ala dali masa min ye ninnu bila nin sira ɲuman kan ka alaw Ta'ala dali a ye se an fana bilala nin sira ɲuman kan mɛ an kana an bila a kɔ dɛ an kana a kɔn dɛ a ka limaniya min b'a la n'an y'an bila a kɔ wallahi alaw Ta'ala ko k'a bɛ layiru ta aw tɛna sela la ala kuma kan bɛ mɔgɔ min dusukun na mɔgɔ min ka limaniya dafalen bɛ a ye duniya bɛɛ ye k'a to yen limaniya kosɔn a muso bɛ se kɛra san 18 aw bɛ san 60 ni san 70 la aw b'i bila a kɔ a n'a ka si fitiniya aw tɛ se sela la fɛn min bɛ a bolo fɛn min b'a dusukun na fɛn min b'a ni alaw Ta'ala cɛ alaw Ta'ala ko k'o ka bon ale alaw Ta'ala yɔrɔ duniya bɛɛ y'i bila a kɔ aw tɛ se sela la donc an bɛɛ ka kan ka duwawu kɛ ala ma limaniya ɲuman dila an ma ka an kolo alaw Ta'ala ye ka ala bato ko ɲuman na foyi kana an fari faga ala bato la kumakan kana an bɔ a bolo teriw kana an bɔ sila nin kan teriw kumakan cɛjugu kana an bɔ nin sila kan ni k'a lɔn k'a fɔ ele bɛ nin kɛlɛ ni alaw Ta'ala le kosɔn i kana mɔgɔ si lamɛn to i ka baara ɲuman kan i bɛna kɛlɛ i ka famuw na i bɛna kɛlɛ i ka sigida la i bɛna kɛlɛ i taama yɔrɔw la i yɛrɛ bɛna kɛlɛ i ka société la i bɛna kɛlɛ i ka jamana kɔnɔ ele ko k'i tɛ min kɛla ala ko k'i kana min kɛ jamaw ko k'i y'o kɛ i ye fara olu k'a kɛli la ele kɛtu i mabɔ min kɛla
o mandi olu ye ele kanime ko olu ka kafiriya anu ka kanangbeleya le yara olu fana tɛ fɛ o ye kɛ olu ye fɛ le bɛɛ ye kɛ ni nɔgɔ bunda kɔnɔ ka seniya di an silamɛw bɛɛ la ka fɔ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la Alahu Taala ko Muhamadu ma wa in kaadu la yaftinunaka ani alladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayrahu Muhamadu nunu bɛ ɲini k'ile Muhamadu la fitna kuma kan min b'i da wajibili kuma ni k'i y'a dabila ni haramuya nin bɛ nin maɲi kafuru tɛ fɛ ye nin fɔ u ka laɲini ye le kɛ nin kumakan sama ka bɔ i da k'i la fitna ka nin kumakan sama ka bɔ i da k'i ye kuma fɔ ne ala ma min d'i ma i ye nkalon kumaw fɔ ko ala le ka nin fɔ n ye ko k'a fɔ aw ye k'a sɔrɔ wuya le b'a la n'a kɛla ten o kɛtu i kɛla i teri ye wa izan latakhazuka khalila o k'i tu kɛla o teri ye walawla an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila Muhammadu ni ne ala yɛrɛ tun b'i dusukun gbɛlɛya silamɛw ala m'an dusukun gbɛlɛya la ala m'an dusukun gbɛlɛya la ala m'an dusukun gbɛlɛya la limaniya la ala ko Muhammadu ni ne Alahu Taala tun ma sabati di i dusukun ma k'i dusukun fɔri k'i dusukun nɔrɔ k'i dusukun sabati nunu ka manamanakanw an'u ka proposition o nana ka na duniya kuma minnu bɛ proposer ye an bɛ nin k'i ye an bɛ nin d'i ma n'i ye nin fɔli dabila Alahu Taala ko walawla an thabbatnaka n'a tun ma kɛ k'a fɔ ko ni Alahu Taala ka sabati b'i dusukun na ele Muhamadu sabatini bɛ laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila tuma dɔ i tun kɛtɔ jɛngɛla dɔɔni ka bɛn o ka proposition ma ya salam silamɛw Alahu Taala ko Muhamadu tɛna jɛngɛ Muhamadu kumakan tɛ bɔ a da Muhamadu bɛ ne Alahu Taala kumakan lase ne ala ye sabati min bila a dusukun na kafuru ka proposition kafuru ka manamanakan kafuru ka nɛninikan kafuru ka décourageli kafuru ka farifaga kuma foyi t'a to Muhamadu kɛtɔ jɛngɛla ka ne Alahu Taala kumakan fitinin falen o kumakan kosɔn ne ala yɛrɛ banna Muhamadu dusukun sabati la foyi tɛ se a yɛlɛmana silamɛw nin yɔrɔnin yɛrɛ ka kan ka kala karamɔgɔ ye bɛɛ ye nin aya ta suratul Isra'i kɔnɔ aya 74 an ye to ka nin kalan an ka karamɔgɔw ye an y'an ka karamɔgɔ hakili lajigin nin yɔrɔnin na an y'an ka karamɔgɔ dusukun sabati nin yɔrɔnin na o ye filɛ adamadenw pɔsiw mafilɛla ka kuma o ye filɛ mansaw mafilɛla ka mansaw diyanɛkaw fɔ ye o ye fara duniya intérêt mafilɛla ka Alahu Taala kumakan jɛngɛ mɔgɔw ye wallahi Alahu Taala ko Muhamadu nunu tun bɛ ɲini k'i la jɛngɛ ni Alahu Taala kumakan min bɛ fɔli bolo k'i ye dɔɔni o tun bɛ ɲini k'i la jɛngɛ i ye se kumakan fitinin falsifié la ni Alahu Taala kumakan na ka bɛn olu sawonakaw ma mais Alahu Taala ko o tɛ se kɛla Muhamadu ele Muhamadu yɛrɛ t'o kɛbaga ye o miiriya yɛrɛ fana t'i la ne ala yɛrɛ fana k'i dusukun sabati ka bɔ nin baara bɛɛ la ka fɔ nin ma kalimaniya koɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla Alahu Taala ko Muhamadu ni k'i suma nin ma subhanallah izan la'azaqnaka di'fa alhayati wa di'fa almamati thumma la tajidu laka alayna nasira Muhamadu ni i tuguna ninu kumakan fitinin kɔ ne Alahu Taala bɛ min kɛ duniyalatigɛ nin na n bɛ gbɛlɛya bila i kan subhanallah Muhamadu n bɛ tɔɔrɔya bila i kan dugukolo ɲɛnamaya nin na n bɛ tɔɔrɔya bila i kan i ka saya kɔ i ka saya waati ani i ka saya kɔ Muhamadu i fana tɛna sɔrɔli kɛla ne Alahu Taala kɔfɛ dɛmɛbaga la min kɛ to i dɛmɛna subhanallah ya salam i kana jɛngɛ dɛ i kana ni ala kumakan yɛlɛma dɛ nunu bɛ fitna ni proposition minnu kɛli ye hali misi kala zarati i kana bila shibiri i kana bila mɔrɔsɔ i kana bila i kana foyi yɛlɛma ni ala kumakan na n'o kosɔn ni min bɛ amina o y'a mina ni min t'a mina o kana mina silamɛw an karamɔgɔw kalandenw ni an karamɔgɔw bɛɛ ka kan ka aya nin kalan n'i ka aya nin kalan ko e lɔtɔ adamadenw ɲakɔrɔ ka ala kumakan lase n'i miirila nin ma ala ko Muhamadu ko n'i y'a kɛ ko ale ala kɛtɔ lanɛnɛli kɛli la a kɛta laseli kɛla Muhamadu ma dugukolo kɔ ka yan Muhamadu bɛ tɔɔrɔya ye a ka ɲɛnamaya la a bɛ tɔɔrɔya ye a ka saya la Muhamadu fana tɛna sɔrɔli kɛla danfɛnna min kɛtɔ a dɛmɛna ka bɔ Alahu Taala ka jakata kɔrɔ ya salam
kalimanya ko madi ambe ma Allah ta'ala bulu ala mo kala silamaw Allah ta'ala ba fo aya gbere la ko Muhammadu ko ni Muhammadu ka labasanin do ni Muhammadu ka mélange do ale ala kuma ka me fola Muhammadu bulu aya mo yi ni Muhammadu ye ayere ni diane ta do faraka kasro ale Allah ta'ala ma min fo ala ko ka be Muhammadu mina subhanallah ka be Muhammadu mina lila min ka gbele ala bi Muhammadu nol blalaw Muhammadu ka kuma la selaw bi olu ye Muhammadu kuma kan ye ka to yi ala olu ye ala ta'ala ka Qur'an lafili ala olu ko o yere ma ko ye dina la selilaye ala nunu kenime ka kuma kan bo o yere miriyaw la ala nunu kenime ka silamaw bla seli kuntanw kewla nunu kenime ka silamaw bla wuridili kuntanw kewla ala nunu kenime ka silamaw bla barawla ima min foy ka Muhammadu ye Muhammadu mana ni minye amma ye Muhammadu la amma ya ka sahaba sen mauna ala ni kuma kan ne fani me bi an ka dina la ni min bana fala na kwa yere ma kwa ye karamogo ye na kwa yere ma kwa ye sheikhu ye o fana na yilo abe kuma kan do inventer ka Allah se adamado ma ni ye nin ke bi worumla ni worumla ni ye nin ke keme woro ni ye nin ke wa saba ni ye nin ke wa duru ni me kiye ka soro sursitala amabo ala kera yoro amabo an ka dina yoro o kuma kan ne chori ni me bi Facebook ni WhatsApp ni réseaux sociaux kan an faw ni an baw olu koni n'olu tolo ka mimme a kain wo a main wo n'a bana fala ko ni ya keta ko bi julumuni yafa al ni ala kara mafo al ni ala kara mananai olu be girin ki sika ta ka baraka la subhanallah slamaw aw karamo munu kanime kan kuma kan sugu chori ka ala se adamado tolo kan ala ko ni Muhammadu yere ye isumala ko atena Muhammadu toy ala ma Muhammadu toy ni kuma yere folila emi yere kanime kan ni galon lase ele ni ala ta'ala che ala be etoy chamin kafsa ni dunya na kono fembe ama yere ni sawna fo dina la kafuru ye proposition be kay kafuru ye ko bela ka foninke mais ala ta'ala ko Muhammadu idusukun sabatini me ne ala ta'ala ka sabatila al ni o ya lanyini ka fo ki kuma kan fitini yele mane kuma kana atina sela kala kada ko kan lanyini ne boy Muhammadu make ama mirama ala ko natu nyake ko ni netumekala me bi awne kenime ka ke bi awne kenime ka fo slama ko mandu du ko ka wallahi me kali ala ta'ala la adama de nyisigi ka fo ko ni seli ke chogodo yi kasoro ala karama na seli ke chogo min dineni ema wallahi ni ye ni seli yere ke chogo ke be dulumu ne soro men kali ala ta'ala la moru be seli ke chogo minu fo awiye kasoro ala karama na seli ke chogo min di awma ni ye seli ke chogo kete ko ka wuridili sugu ni ke seli kono kanin kenin seli kono kanin sura ni nini aya ni nini duwa fo nyon fe seli la ka ke chogo la ke chogo mi makala bo ala kara yoro ama bo ala kara ka anseyma kono ele yi bolo kenina ele sanjolle te be ni seli kela kasoro ala kara ma dima chami nana kana seli ke to ma ko foneni awi chami ye su seli ke ayaka sabaw bla barawla koko na yake aya loni nyadi ambema on bolo fani me kodmo ne labi on me kewali do kewali minu masabati kaliman yako madi ambela ka fon ma ala taala bolo ala mo kala mo mi ya dima ala taala to no tolay e mi ra kanime ka kewali ke ya lon ka fo kitena tolay o ko son ni bi ka dina bara barake wole like karamo wole yan karamo wole yo manyininga seli do ko fola ne de wuridili lo ko fola ne de bi manne blala est ce sababa bala wa est ce kirale ya diwa est ce ni bola ala kera yoro yijita yo nyininga like ele kana ke kumfe barake la ye ka dina barala dina barakiamalo ka fo nintungalon o ye trop tarle jani ya fo nintungalon ame wati minani koko be kalibolo slama be meni kuma kan lase bema wuridili be kalibolo ijija ye karamo wole yo manyininga wuridili ne dilanema est ce que ni keto ni kainwa est ce que ni foto ni kainwa est ce que ni kuma kan min bola ala kara yorowa est ce que ala kara le ni laloni yadiwa slama yi boloke barala bara min niya ke ka be ka kidem belebele ta salama sallallahu alaihi wasallam ebe be sababa ma ebe to kuna dia bonda kono sika fo itise kelila ala kera kangar la neni awi ako kwanya ka tasla ninta ale Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka tasla minto ambolo kwanga na blade na menyini ka abla kwanya do andaka anyi sigi ama akana tlana ala kera bado muna yofo
kada kan di ka ala kara ka tasla e ka toy e ka to dunya tale tala e ka to adamado miriya ole tala ala kara nana ni minye ole kaseni ole ye sunna ye ole be neni e samakata neni e arjino kono donc slamaw kewali na to kofe i karamogo le ka dima i ka sheikhu le ka dima ka soro ni ala kara tate ɲɔgɔn fɛ a taya lafili komi i b'i ka ɲama lafili cogo min nafa foyi t'a la ka da kan nin kɛwali ma sabati ala kɛra la i kana ɲabɔ a fɛ ala kɛra ma hɛrɛ baara jumɛn de fɔ a mantow ye a y'a bɛɛ fɔ ala kɛra bɛ se tigɛ gbɛlɛnya kɛla cogo di ala ye kumakan minnu fɔ a ye ko k'o fɔ anw ye ala kɛra bɛ se bana cogo di k'o fɔ ne ni aw ye a y'a bɛɛ fɔ an ye diina dafa la ala kɛra kɛwali a fɔtaw a kɛtaw hali n'a tun bɛ don ɲɛgɛn na a tun bɛ kumakan min fɔ a y'a bɛɛ fɔ kafoɲɔgɔnya min ye sekere ye cɛ ni muso cɛ lafɛn kan duwawu min tun bɛ fɔ a bolo ja na y'o kɛ a y'o bɛɛ fɔ mɛ anw ko an b'o bɛɛ ye k'a to yen ko nafa foyi t'o la an yɛrɛ bɛ na ko wɛrɛw le kere ye ka an yɛrɛ di mɔgɔw ma minnu kɛni bɛ ka an hakiliw ɲagami n'o ka karamɔgɔ hakilinataw ye o kɛni bɛ ka gafew labɛn ka seli kɛcogow fɔ a la silamɛw tɛnɛnlo seliw b'o fɛ yen tɛnɛnlo wurudiliw b'o fɛ yen talatalon seliw b'o fɛ yen talatalon wurudiliw b'o fɛ yen arabalon seliw b'o fɛ yen suseliw b'o fɛ yen arabalon wurudiliw b'o fɛ yen alimisalo suseliw b'o fɛ yen alimisalo wurudiliw b'o fɛ yen jumalo suseliw b'o fɛ yen jumalo wurudiliw b'o fɛ yen samedi b'o cogo la dimanche b'o cogo la ele ni alaw taala cɛ e ka diina ma kɛ comédien ka diina ye e yɛrɛ ka diina min e kɛni bɛ ka baara min kɛ pose toi la question c'est la comédie maintenant tolon ne silamɛw ala kɛra ɲɔgɔn wɛrɛ de nana ka na o fɔ e ye mɛ e yɛrɛ kɛni bɛ k'i bolo k'o de la e sangiri ka bɛ nin baara de la anw ka diina t'o ye anw ka diina bɛ ta kɛwali kelen bɛ min na kɛwali kelen bɛ min ye anw ka misaliya ye an ka kuduwa le an bɛ to cɛ min kɔ o de ye ala kɛra ye sɔlɔ salam hali n'i ka karamɔgɔ kun ye san sɔrɔ ko duniya bɛɛ b'a ko fɔ la n'a ma ala kɛra ta kɛcogo ko fɔ an ye anw ma ko taa ka kɛwale la duniya bɛ se tugunna kɔ ka d'a kan ala y'o ko fɔ kuranna kɔnɔ ko a kɛtɔ jama dɔw lajɛna ninnu kɛtɔ a fɔ la ko an ka ɲɛmɔgɔ le y'an nafili ninnu de y'an ka nafili non olu n'o ka ɲɛmɔgɔ kɛtɔ kafiriyala ɲɔgɔn ma e mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ala kɛra taasila ta a ye min fɔ a ye min kɛ n'i k'i bolo k'o la i kana ɲabɔ baara foyi fɛ i b'i ka silamɛya kɛ hɛrɛ bonda kɔnɔ i b'i ka silamɛya kɛ seniya bonda kɔnɔ i b'i ka silamɛya kɛ tu es fier de toi i b'i ka silamɛya kɛ e tɛ manamanamɔlu kɔ ka d'a kan diina nin kɛla bi bɛɛ kɛni bɛ ka i kɛ i sagonako la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam an ye nin hadisa lamɛn lamɛnni ko ɲuman na ala kɛra ko nɛɛma ani kisi b'a ye a ko yahudiyaw faranfaranna ka taa faranfaran yɔrɔ 71 yahudiyaw kɛtɔ faranfaranna ka taa faranfaran yɔrɔ 71 ninnu bɛɛ la ka fɔ ni bɛ sili sila kan kerecɛnw fana b'o cogo la olu fana kɛtɔ faranfaranna ka taa bolofara 72 ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ale fana ka mantonw min ye ne ni aw ye ko anw fana kɛtɔ faranfaranna ka bɔ ɲɔgɔn bolo bɛɛ ko n bɛ n ta kɛ ka taa se faranfaran yɔrɔ 73 min ma kaba ni m'o bɛɛ ye min kabako ka bɔ kumaw kɔfɛ ala kɛra ko nin 72 bɛɛ bɛ tasuma de la fo kelen pe silamɛw a ma fɔ kafuru ma dɛ ko silamɛw kɛtɔ faranfaranna ka taa tilan yɔrɔ 73 ko a 72 bɛɛ bɛ tasuma de la olu fana ko yɛrɛ ma ko ye silama jɔnw de tɛ tasuma na minnu ko ala kɛra ka min kɛ anw bɛ dan o ma a ye min ɲini an fɛ an b'o kɛ n'an t'a kɛ ni dansago ye an b'a kɛ ka bɛn ala kɛra ya sahabaw ta kɛcogo ma sahaba minnu ka fisa ne ni aw ye o ka fisa ni ne ni aw ka karamɔgɔw ye alaw taala ye ninnu yɛrɛ ka arijinɛdo ko fɔ ka sɔrɔ o dɔw ma sa fɔlɔ donc an faw ni an baw alaw taala ko k'a diyana baduru kɛlɛkɛlaw ma ninnu de ye silamɛya ta k'a ta tasuma la ka silamɛya latanga ka fara ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam ne ni e bɛ se olu tola ye cogo di minnu y'o ni di diina kama o ye ala kɛra dɛmɛ ne ko n ko ne ni e ko k'olu tun ye mɔgɔ fuw le ye ko an mako t'olu ka kɛwalew la ko anw kɛtɔ an ka karamɔgɔw le kɛtɔ an bilala min na ka sɔrɔ ala kɛra ma nana ye ko anw kɛtɔ ta la silamɛw alaw taala bɛ hakili di adamaden ma de hakili bɛ di ma de an ye tagasi ka miiri min ka gbɛlɛ ɲɛnamaya la n'i banna adamaden diyali ye ele ko k'i tɛ adamadenw ka foti fɛ foti ma filɛ la a y'i bilasira ɲuman kan o a y'i bilasira jugu kan e mako t'a la e kɔni bɛ tugu n'ale le kɔ silamɛw n'i banna i mɔgɔ ɲɔgɔn yela o sira sugu kan i ye duwawu k'a ye ale ko k'a tuguni bɛ mɔgɔ min kɔ o ka foti kɛ o ma foti kɛ o ale kɔni tuguni b'a kɔ n'i banna adamaden yela sira sugu kan
ele ye duwawu k'a ye ka d'a kan ale kɛni bɛ k'a yɛrɛ bila bonda min na a seko tɛ tuguni a kɛni bɛ ka mɔgɔ min kanu o dusukun o kanu kɛni bɛ k'a dusukun datugu silamaw alakira sallallahu alaihi wasallam lɔnnikɛla bɛɛ ma ɲininka o la mɔgɔ minnu ko o ye silamɛ o ye mumini ye jɔn de ka di alakira ye cɛw la ka tɛmɛ bɛɛ ka a ka sahabaw la o tun ye abubakar sidiki ye alakira ka mɔgɔ min kanu ka ban fana k'a ka ɲumanya kofɔ ka ban fana k'a kofɔ k'a dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ma sa fɔlɔ ne ka kan ka abubakar le mafilɛ ka n ka silamɛya lataama wa walama ne ka kan ka n ka seyikuw ni n ka moriw le filɛ ni yɛrɛ kiti ka se ni ko bɛɛ ye y'a fɔ hali k'i n'i kan majigi abubakar filɛ k'i ka diina kɛ ka d'a kan ale ye diina lataama ɲɛ min ma a ye alakira kanu kɛ cogo min a ye alakira ka madɛmɛ diina la cogo min o le y'a to alahu taala ye arijinɛ d'a ma a ma sa fɔlɔ a kofɔla alakira bolo mɔgɔ tanw cɛ ma o dotɔ arijinɛ kɔnɔ silamaw n'i y'a mɛn ko misaliya n'i y'a mɛn ko kuduwa n'i y'a mɛn ko exemple ninnu de ko don ninnu seniyana o fɔtaw la o seniyana o wenikɛw la o seniyana o miiriyaw la ninnu seniyana manamanaw ma o y'o yɛrɛ tanga nin bɛɛ ma ninnu ko le ko fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kumakan nin ye sabati dugukolo kɔ kan o y'o niw di o y'o ka nafolow di o ma kɛ ni dusukun filatigi ye o ye nin diina kɛ ni seniya le ye hatta atahumul yaqin fo saya nana ka na ninnu wuli ka bɔ dugukolo kɔ kan an faw ni an baw sunna ta y'i bolo k'a la n'i sala ka sɔrɔ e ye sunna ye k'a to yen k'i bolo kɛ taasila gbɛrɛ la k'i yɛrɛ di mazabu gbɛrɛ ma k'i yɛrɛ di branche gbɛrɛ ma a lɔn k'a fɔ k'i n'olu le wulitɔ ala kɛra taasila ɲuman o ta ye baara k'a la i kana ɲabɔ bolo fila foyi fɛ o kɛni bɛ ka an nɛgɛ ni kuma ɲuman ye ko ninnu bolo faraw ko ninnu de b'a to i bɛ se alahu taala ma joona galon de jani e ye taa mɔgɔ gbɛrɛ kɔ o yile ta ka ti ala yira e la ala yɛrɛ ka cɛ min ci e ma munna e t'o ta ni kumakan sugu yɛrɛ bɛ se fɔla adamaden ɲɛna cogo di k'i bɛ sɔn a ma ko non n'i y'a ye anw bɛ tuguna ninnu kɔ ko ninnu le bɛ se anw lasela ala ma joona jani y'i yɛrɛ di mɔgɔ dɔ ma ko ye kɛ e ka intermédiaire ka se ala ma munna tɛ ala kɛra yɛrɛ ta direct waati dɔw la adamaden ka kan ka miiri le n'i y'o ma ɲininka nɔ n'i y'a ye anw ka bolofara bɛ ta anw ka bolofara kumakanw le bɛ yen fɔtaw le bɛ yen wuridiliw le bɛ yen kɛwalew le bɛ yen n'i y'olu ta karamɔgɔ minnu bɛ a di an ma o ko ni anw bɛ fɛ ka se ala ma joona k'an ye tɛmɛ kɛwalew sira kan silamaw n'a kɛra ten e yɛrɛ bɛ sira lajanya i yɛrɛ ma mɔgɔ bɛ muhamadu to yen ke e bɛ taa sira gbɛrɛ kan tuguni ka ban ka sira contourner ka taa se o ma o tɛ se k'ala ɲɛsin ma soit ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a fɔta bɛɛ sɛbɛnnin bɛ hadisaw bɛ yen ka ala kɛra jogow f'i ye kuranɛ yɛrɛ bɛ yen ka ala kɛra détail i ye kuranɛ bɛ yen k'i ka dunialatigɛ d'i ma misaliya min dila ala kɛra bolo ko fɛn fila bɛ yen an kana to foyi y'a to ye bɔ an bolo ala kumakan ani muhamadu ka kɛwale silamaw an ye waso n'o baara ye i kana waso k'i yɛrɛ misaliya bɔ branche foyi la dugukolo kɔ kan branche foyi tɛ se k'i kanda fo ala kɛra ka taa sila branche foyi karamɔgɔ tɛ se k'i lakanda fo ala kɛra ka taa sila ala kɛra ka taa sila o le ye sunna ye o le ka kan ka kɔrɔta o le ka kan ka kɛ o le ka kan ka fɔ o le ka kan ka sabati bolo ka kan ka kɛ o le la cɛsiri ka kan ka kɛ k'o le lamama a diyala mɔgɔ ye i y'a lɔn k'a fɔ k'i ka kanda b'o le la n'a ma diya ye a lɔn k'a fɔ k'i ka kanda b'o le la n'i bɛ fɛ ka taa arijinɛ kɔnɔ cɛ kelen bɛ min kɛtɔ lasuruna doli kɛla mɔgɔ ye o le ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam o kosɔn kiyamalo alahu taala kɛni bɛ ka ji dɔ di muhamadu ma mantonw natɔ muhamadu mantonw natɔ k'o bɛna ka na nin ji min mɛlɛkaw bɛna lɔ dɔw ɲɛfɛ ala kɛra b'a fɔ mɛlɛkaw ye ko ninnu ye ne ka mantonw ye mɛlɛkaw b'a fɔ muhamadu i ka mantonw ne mɛ ninnu nana ka yɛlɛmani don i ka diina la i kɔfɛ ninnu ye diina nin kɛ o yɛrɛ sagona diina ye ninnu ye o hakilinataw don diina la ninnu ye diina nin kɛ komi diina nin dila olu le ma donc mɛlɛkaw b'a fɔ ala kɛra ma ko ninnu tɛna mina nin ji la sallallahu alaihi wasallam ala kana to ne ni aw y'an yɛrɛ kɔ nafili la silamaw kɔnɔ nafili kuma dɔ bɛ yen ne ni e kana di ye an ye kɛ ninnu fɔbagaw cɛ ma ya laytani ya waylata nin tun k'a lɔn n tun bɛ ala kɛra ta khalila ka kɛ n teri ye n tun bɛ ala kɛra kɛ exemple ye donc ni ka ala kɛra ta k'a k'i ka exemple ye e b'i ka silamɛya kɛ nɔgɔya bolo ma e b'i ka silamɛya kɛ faamuya bonda kɔnɔ e b'i ka silamɛya kɛ seniya bonda kɔnɔ e b'i ka silamɛya kɛ jigimafa bonda kɔnɔ
kadaka ye kotigi le ta k'a k'i ka kotigi ye Allahu taala ye kotigi min ci ma Allahu taala ye kotigi min ci ma k'i bɔ dibi belebele la kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu taala bolo ala m'o kɛ la Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت له نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.